ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Баракат Исфара дорои дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ ва ташхисгоҳ буда, инҷо мутахассисони соҳибкасби маҳаллӣ фаъолият мекунанд. Баракат Исфара ба истеҳсоли маҳсулоти гуногун аз меваи хушки зардолу машғул буда, онро мутобиқ ба стандарти сифати байналмилалӣ омода месозад. дар ин меваи органикӣ ки ба воситаи ҳамин мо мехоҳем ба бозори ҷаҳонӣ Тоҷикистонро муаррифӣ кунем, ин дар вақти парваришу дар вақти истеҳсолоту коркарди ҳамин ва маҳсулотҳои химиявӣ истифода бурда намешавад. меваҳои шаҳрбори Тоҷикистон дар бозорҳои хориҷ талабгорони зиёд дорад. Тоҷикистон бештар зардолуро ба кишварҳои хориҷи дуру наздик содирот мекунад. бештари боғҳои зардолу бошанд дар вилояти Суғ ҷойгиранд ва коргоҳу корхонаҳои коркарди мева низ инҷо зиёд аст. ана ҳамин дарахти зардолу 15 сол дорад ва ба андешаи мутахассисон дар як сол 150-200 килограмм меваи тар медиҳад. як чанд соли охир дар ҷумҳурӣ зиёда аз 200 000 гектар боғҳои нави содиротӣ бунёд шудааст ки мақсад аз парвариши зардолу ва ба хориҷи кишвар содирот намудани он мебошад. як сол хоҷагиҳои мо метавонанд ки аз 80 то 100 000 тонна зардолу истеҳсол кунанд. метавонанд ки зардолуро меваи тарашро ҳам содирот намоянд, ҳам меваи хушкашро. асосан қариб 60% зардолуи содирот мегардидаги дар вилояти Суғ мебошад. дар доираи имтиёзҳои пешниҳод намудаи ин низом кишварҳо метавонанд ки зиёда аз 6000 молу маҳсулоти ватаниро бе пардохти бурчҳои гумрукӣ ба кишварҳои иттиҳоди Аврупо ворид намоянд. айни ҳол дар стандарте ки яъне ки таҳти рақам DDP 15 яъне ки қабул гардид, айни ҳол он мушкилотҳое ки дар бозорҳо барои содирот намудан яъне ки заруранд, дар ҳамин стандарт талаботҳо дарҷ карда шуданд ва мо бояд аз рӯи талаботи ҳамин стандарт яъне ки истеҳсоли ҳамин номгӯи маҳсулотро ба роҳ монем. ҳангоми шиносоӣ бо ҳамин стандарти байналмилалӣ аллакай соҳибкор худ таъссурот пайдо мекунад ки чӣ хел молу маҳсулот бо кадом сифат бояд ба бозорҳои яъне ки хориҷ аз кишвар содирот карда шавад. лоиҳаи мусоидат ҷиҳати дастрасӣ ба бозорҳои содиротӣ барои маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми беҳтаргардонидаи бехатарии хӯрокворӣ ки аз ҷониби Маркази байналмилалии тиҷорат таҳия ва дар ҳамкорӣ бо сохторҳои марбутаи кишвар татбиқ карда шуд, ҳадафи аслиаш беҳтаргардонии рақобатпазирии корхонаҳои хурдумиёнаи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозорҳои содиротӣ мебошад. нисбати зардолуи хушк вазъият нисбатан беҳтар аст. лабораторияҳои мавҷудаи Тоҷикистон нисбати бехатарии ин маҳсулот кор карда метавонанд, яъне ки ташхисҳоро гузаронида метавонанд ба ғайр аз як қатор боқимондаҳо ба монанди микотоксинҳо ёки афлотоксинҳо мегем ва ба монанди боқимондаҳои заҳрхимикатҳо ки ин намуди ташхисҳо таҷҳизоти махсусро талаб мекунанд ва собиқа ва малакаи махсус аз кормандори лабораторӣ талаб мекунанд. соли 2021 бо сабаби номусоид будани вазъи ҳаво деҳқонон аз боғҳои худ ҳосил гирифта натавонистанд ва ҳаҷми истеҳсоли меваи хушки зардолу низ нисбатан кам гардид. корхонаи Шифотеҷе яке аз онҳост. ҳаҷми истеҳсол айни ҳол кам шуда истодааст аз сабабе ки соли гузашта дар Исфара ва дар тамоми ҷумҳурӣ ҳосил нашуд. аз ҳамин ҳисоб пештар то 20 тонна дар як моҳ мо истеҳсол мекардем, аз ҳисобе ки ҳам нархи зардол баланд шудааст ва ҳам маҳсулот нест истеҳсолоти мо камтар шудааст. меваи хушк бошад дар соли 2021 назар ба соли 2020 ба маблағи $9 миллион амрикоӣ зиёд гашта, бисёртар ба Россия, Қазоқистон ва Ироқ интиқол меёбад. меваи яъне бевосита зардолуи тару тоза бошад, каме содироташ камтар шудааст, яъне ба маблағи $448,000 амрикоӣ содироти зардолуи тару тоза назар ба соли 2020 дар соли 2021 кам шудааст. мушкилоти дигар ин таъмини сифат ва бехатарии маҳсулоти аз зардолу омода карда шудааст. тибқи стандартҳои байналмилалӣ миқдори муайяни истифодаи олтингу гирд муайян шудааст ва ҳангоми аз меъёр зиёд истифода намудани он маҳсулот рақобатпазирии худро аллакай аз даст медиҳад.
اگر ما هم پستیسیدا را خیمیایی را استفاده بریم بعد استفاده بریم قسم ای پستیسیدا در خود محصولات باقی میمونند با سلامتی انسان خیلی تاثیر منفی میرساند بسیارتر تکیه کنیم با اصولهای بیولوژی که در سالهای آخر خیلی ترقی یافته استند در بسیار دولت‌ها 98% در گرمخانه با اصول بیولوژی گرمخانه را از ضرررسانی و کسلی و محافظت میکنند. مرکز ملی تشخیص کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که مسئولیت دادن سرتیفیکات صفت را به محصولات کشاورزی صادرات شونده دارد در اساس استانداردهای موجوده بین المللی سنجش‌ها می‌گذراند. آن نمونه‌هایی که امروز در آزمایشگاه ما وارد می‌شود پیش از همه به صفت آن و به خطری این محصولات ها دقت مخصوص داده می شود. ما پستیسید را می توانیم در ترکیب درداری خشک معین نماییم. هنگامی به طلبات های به خطری جوابگوی بودن محصولات های خشک زردآلوگی در اساس همین ما می توانیم حجت های تشخیص های پروتکلی خود را پیشنهاد نماییم به شخصانی که با سرکار دارن با زردآلوگی خشک و صادرات مثال از جمهوری بیرون. بیماری ها و حشرات هایی که در درختان میوه دهنده پیدا شده باعث تلف حاصل میگردند و یا به صفت و به خطری میوه تاثیر منفی میرسانند زیادند. کسلی اساسی که نسبتاً ضررآورترند کسلی سرکسپاریوز میگن یا سوراخ‌شوی درختان زردآلو خیلی ضرر جدی میرساند به درختان دانکدار. این کسلی مانیلیوز در زردآلو کمتر و بسیارتر در گیلاس میشود در آلو میشود. سوختگی باکتریایی این کسلی باکتریایی است. بعد کسلی ویروسی که اصلا ظاهراً اونقدر با چشم اونها رو فرق کردم خیلی دشوار است لیکن هستند. ضرر رسان دیگری که نمبر کرده ممکن این تلاگوزکی ترکستانی میگن ترکستانسکا زلاتاگوزکا که همه چیز میخورد. عالمان ساحه کشاورزی نوهای سرحاصل زردآلو را اختراع نموده در استحصالات براه ماندند که نسبتاً سرحاصل بوده مهلت نگهداریشان بیشتر است. اساساً در ناحیه 8 نوع زردآلوی برای صادرات نگرانده است نوع 81 می باشد که این مخصوصاً در ناحیه 8 برای همین صادرات شنونده شده و طوریش که این زردآلو در وقت بارکشانی نوعی بیرونش گم نمی کند. همین خیلی سخت می استد که در وقتی که تا جای رسیدنش همون زردآلو ویدی نمودی بیرونش دیگر نمی کند. نوعهای اساسی که زردآلو در اسفره هستند این خرمایی، میرسنجلی، توجیبویی، بوبویی و دیگه قندق و یکچند نمودهای قندق. حاضر اگر من سالهای آخر باشد ما علاقه نوعهای اینتنسیوی آن رو علاقه اختراع کرده مطابق با اقلیم خود اسفره شنونده و پرورش کرده شدیم که برای تر و تازه صادرات کردن نگران شده است. وقتی که ما باغ بنیاد میکنیم یکم انتخاب درستی زمین، دوم انتخاب درستی نوها که به همین شرایط محل استوارتی بلند دارند و حاصلی بلند داده میتوانند. سوم این سری وقت در مهلتش گذراندن چاره برای اگرتکنیکی با مانند چی؟ شدگاری بین قطارها، نرم کردن بیخ درختان، شکل دادن درختان، منتظم هر سال بریدن شاخ نوده درختان، دادن غذا، شخصا در شکل مجموعی هم آزاد، فسفر، کالی. این روز داروهای وای هست، آمیخته هست، آنها را استفاده بردن در کار، پروای ارگانیک استفاده بردن. تامین درستی آب برای دسترسی درختان که به آب یگان چیزی دیگر وجود نمناکی 75-80% باید که تامین کرده شود. گزارش چرابین‌ها اویدی پس کردن سطح ضرررسانی کسلی و ضرررسان‌ها جمع آوری حاصل با تکنیک درستی تکنولوژی درستی حاصل گنداری. اگر دهقانان ما من همین نقشه‌های چرابین‌ها را گفته گیرند سری وقت در مهلتش انتخاب کرده گذرانند
البته حاصل فراوان و محصولات بلندصفت به دست آوردن میتوانند. امکانی که اقلیم مساعد و خاک و آبی سرزمین ما جهت رشد ساحه باغداری روی دست دارد، میتوان محصولات باغ‌های زردآلو را افزون نموده نه تنها میوه تر و خشک آن، بلکه محصولات از این میوه برای سلامتی انسان ضرور آماده شده را به خارج کشور صادرات نمود و از این حساب هم شمول جایهای کاری را افزون و هم سطح اقتصادی مملکت را بالا برد.